sir. Ay, sir. Hoy! Waka! Asa kay? Hoy! Hoy, hunong sir, hunong ba? Ano man, ano? Sir, mawutana lang sir. Tagalog ka sir, Tagalog? Tagalog po ako. Ngay, gibanggan mo lagi mo itong magagsalublak nito sir. Wala po yung ginagawa dun sir. Ha? Wala po yung ginagawa dun. Wala kay gihimo dito, kasabot ka, Bisaya. Magkaintindi po ako sir ng Bisaya. Nga, So hindi ako marunong magsabi sir ng Bisaya. kung saan ito dito sir, nagpinising ka sir? Nagpinising ka dito? Ano nakapilit ka itong halublak? Ako ba na bebe? Sir, libutin hindi ba? Kadalong sa barangay ba? Libutin! Hoy! Asa na? Asa na? Ha? Sus, awa lagi. Asa ba si kasama Michelle? So ato karon nga maistorya diri si kasama Michelle. Kasama Michelle, mayong gabi. So, mo ba digid ang lugar? Wala sir. So mo ni mga higala kung inyo makita sa aktual gid karon hitabo no atong iniha ng area kung inyo makita na bangag ding gitawag og kilid sa hollow block no tungod sa gibuhat sa maong Tagalog. So iya sigurong gi kuha ng iya nga gulay dire ato na pagkatawag og gulay katong iyang pagkatawag nato pipino dia iya sigurong gibutang dire dining gitawag og hollow block mo ni nga nayon ani. So kasama Michelle sa akong tan-aw man dili ni mabuhat sa mga normal lang og utok, normal lang gunahuna. No inaani nga butanga nga mabangga niya sa iyang pagkatawag na to og iyang pipino kining gitawag og hollow block dire. So dili ni mahimos tarong nga tao. Yes sir. So unsa may mga background ni diay nga tawhana kasama ang Michelle? Base sa akong nakuha nga information sir, kato daw mong lalaki, diri lang daw to na-assign. So dayo to dire. Tagalog to siya? Tagalog daw sir. Mhm. Tapos ang nahitabo ni sir, ang kini nga kon boarding house sa mga babae nga mga estudyante. So na sila aduna sila nabatigtan sir nga aduna daw ipasulod dire. Dai kuan ko murag kasikas ug ilang bati aning bangag. Oh, ana sir, mao to nga murag lahi man gyud kay ila mang matan-aw sir. Lahi man daw, dili man sa dire kay yung ilaga kay lahi man daw kay na may iba pa pero ila ma-confirm kung unsa gyud. Sumuto nga nagpatawag lugar sila sa city leader. Oh, mao to nga gipatawag na sa city leader og communicate pud sila sa tuwa kay para og unsa ang maaksyonan na padayon. So mo na dito actual lay akto gid nahitabo Mao kanina. gyud to sir, naaktuhan gyud nato kung unsa gyud ang nahitabo dire. Sige, so unsa may imong nakuha nga impormasyon kasamang Michelle? Unsa may mga trabaho unsa gibuhat ni anak nila nganong mo may makasulod sa utok ng ana nga mga butanga? Base sa akong nakuha impormasyon sir, wala sila nag-con gyud kung unsa trabaho tong mga lalaki. Pero dayon na dire na assign sir. Tagalog daw to siya, Tagalog daw to siya. Pero sa base sa akong impormasyon sir, kung normal sila, muraga siya daw to sila sir. Kanang murag kanang gaay gakuan day sila kanang murag gamit sila ang gitawag og siya og kanang gitawag og five fingers nga tanom. Five fingers sir. Mo na nga makayon gyud. Usa ilagi pagsagol na itong duha ka kuan? O gisagol nila sir, mo nang di na gyud normal iyang pangutok sir kay ganung mahimo niya ning mainani siya Sus mo lagi nagiyala kay kung utok, dili na nimo mahimo nga mag Tama. slot ka ani para lang makigkuan sa mga babae. Okay. Kay di kung tarong pangutok sir, dapat di gyud nimo mahimo ni. Okay. So buti pasabot nimo kasamang Michelle nga kining mga buhata kining paggamit og siya og kining gigamit pud nga mga dahon karon nga gitawag og five fingers. So sa laktod nga istorya mo ni siyang hinungdan nga makadaot gid sa pangisip sa katao kay dili niya mabuhat kung normal lang iyang pangisip kining inaning mga butanga. Oh, mao gyud na sir. Kanang nga pangbuhat ana sir, dili gid normal lang ilang pangunahuna, makadaot gid silang hunahuna kung dili sila mabuang sir, makahunahuna sila daotan or kung dili mapriso sila tungod silang binuhatan. Nga dili maayo sir kay makahatag siya og hugos sa pangunahuna, makahunahuna kag dili maayo tungod ana. Okay, so sa to pa makadaot gid sa pangisip di ay. Makadaot gid sa sir kay dili gid ni siya normal nga maghimo sa katao ani. Sakto mo ang lagi iyang sa pangisip lagi, no? sir. Muna nga dili gid siya normal pangisip sir, kanang gapanggamit og siya. So unsay pinaka bugat no nga imong mensahe karon sa mga gagamit og siya og niining tanom, niining mga dahon nga gitawag five fingers na makadaot usab makabalhin sa hunahuna makapatrik sa hunahuna sa tao. Unsay imong panawagan nila katong nakagsugod na og sa nagplano pa lang magsugod ilang ipadayon o dili nila ipadayon? Ako magsulti ana sir, sa gagamit og siya o kanang gatawag nila five fingers or unsa ba na siya sa tanan na mga bisyo nga makadaot sa lawas, makadaot sa unahuna
sa makadaot sa inyo ha, sa inyong dungog, undangin na ninyo kay isa duha ra gyud yung padulungan ana kung dili mo mapriso, makuan mo. Interior. Mainterior gyud mo sir. Hospital ba noon? Oo. Sus mo lagi. Matambag na ko nga. Uka mabuang ba noon? Oo, sagara gyud ina sir. Delikado. Kay wala kana man gud mainanda daw sir, makawala sa gana sa kaon mo nang uban sagara gyud mabuang gyud sila or mapriso. Mo lagi makapawala daw sa kana sa kaon unya, makawala pud daw kuno saktong pagpahulay kay di daw kuno kakatulgon lagi pod. Oo sir. So kailangan pud lagi tuon ang alikayan no. So muna mahigala tambag ni kasamang Michelle dire sa Labaon TV no nga kadang mga buhat ngayon ana sa mga labi na gyud sa mga kalalakian naa si uban no gabuhat yapon anak ng mga babae. Babaeng lalaki no undangin ninyo na no mintas dili pa lahing tanan maka bag-o pa mo sa inyong kagalingon. Napay panahon sus ayo usiki inyong kinabuhi sa mga bisyo no makadaot sa nahuna makadaot sa utok. So muna mga higala, undangin na ninyo ang paggamit sa siya o kanang gitawag ng mga dahon gitawag 5 fingers, undangin na ninyo kay makadaot sa kaugmaon. So makakuan po no, makapandamay sud mo sa mga tao, mga babae nga dagkog pangandoy silang kinabuhi kay daghan mga dagkog pangandoy nga nadaot sa mga tao nga kanang gitawag og walay pangandoy sa kinabuhi, gawas lang sa lipay-lipay gagamit og siya og kanay mga ginadili nga mga dahon. So wala ba kay lain makasulti ma'am o makatambag mga suggestion, mga dugang mga moralison o unsa ba? Ako madugang ana sir nga dapat kung ikaw samot na pamilyado ka kasi kasagaran na nagagamit sir lalaki. Na may gagamit babae pero mas daghan gyud lalaki. So tambag nako usa na sa samot nagpamilyado ka makadaot gyud na sa imuhang pamilya. Og ikaw di babae makadaot mo na sa inyong lawas or makahimo mog dautan tungod ana nga bisyuha. Mo nang tambag nako sir undangan gyud siya mintas di pa ulihan tanan. Okay, so mo ni mga higala no usapod ga makita ninyo sa akto karon nga dili kini mabuhat sa sakto hunahuna. Dili kini mabuhat sa tawo nga dili gagamit sa siya, dili kini mabuhat sa tawo nga dili gagamit iya nga gitawag nga mga dahon nga pakausap-usap sa nahuna nga gitawag 5 fingers. So mo ni nga mo kini epekto sa bisyo. So makita ninyo mo ni epekto sa bisyo. Mawala si imong kaulaw. Mawala tanan imong pangandoy, maguba tungod niini kayo dili ni mabuhat sa normal nga tawo. Mo sa sakto ang gisulti di kasama Michelle nga kini nga mga bisyuha ang ayning likayan undangan og dili ipadayon sa nagsugod na tungod kay makadaot gid sa hunahuna. So wala na ba kay dugang kasama Michelle? Mao to sir. Okay, so daghang salamat sa mga nakuha ni mga impormasyon tali niini nga hitabo ug sa mga silingan. So didhi na lang kutob daghang salamat ug maayong gabi. Salamat po sir.